tak hanya berdakwah lewat komik, Taqwa juga memiliki proyek lain. Bersama dengan Ali, kakak laki-lakinya, Taqwa membuat web series film pendek berjudul Oh My God yang menceritakan kehidupan muslimah di Italia. Ali, lulusan sinematografi ini, menjadi sutradara dari film pendeknya, sedangkan Taqwa bertugas sebagai penulis naskah. Quelle cose che dopo 5 minuti di TV, tu, comune mortale, decidi che quelli siano il tuo nemico per il resto della giornata. Il maltempo. Episode perdana serial web ini menceritakan tentang seorang wanita muslim yang masuk ke dalam salon dan mengundang banyak tanya dari pengunjung salon lainnya. Buongiorno. Ecco, è proprio questo ciò di cui parlavo prima. Kisah pendek ini adalah satu dari sederet hal yang ditemukan sehari-hari oleh muslim di Italia. Sulitnya muslim hidup di barat untuk melawan prasangka dan diskriminasi dalam pekerjaan, sekolah, hingga lingkup sehari-hari. Semua dibungkus dengan sentuhan humor. Chiedo scusa, più tardi, grazie. Grazie, la porta. Taqwa sendiri cukup optimis. Lewat seni, ia bisa membuat Islam lebih indah di tanah kelahiran pizza ini. Taqwa, thank you so much for today. I had a really good time with you, and I want to give you this. This is a comic book written by Indonesian comicist, and I hope you can be success for all of your projects. Thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum. Perjalanan saya tak berhenti sampai di sini. Setelah berpisah dengan Taqwa, saya bergeser ke Milan, kiblat fashion dunia. Saya punya janji bertemu seorang muslimah di Piazza Duomo. Ia adalah Hin Lafram, perempuan 22 tahun, seorang pengarah gaya di dunia fashion Milan. Assalamualaikum, Hin. How are you? Alhamdulillah, fine. You're so beautiful. Thank you. With black and white, so bright. I ask you directly, how can you be a fashion stylist here in Milan? Allora, essere una stilista, sono una stilista emergente, sto ancora imparando a Milano, è una delle cose più belle perché Milano è la città della moda, è la città della moda italiana. E ho cominciato a lavorare qui da 6 mesi e sono molto contenta, alhamdulillah sta andando tutto bene, nonostante per molti può sembrare un divieto magari il fatto di indossare il velo, il hijab. Hin bekerja di sebuah butik di Milan milik Rossana Diana, seorang perancang busana yang cukup dikenal di Milan. Rossana mendedikasikan lini fashionnya untuk alam dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Setelah Hin mulai bekerja, Rossana mulai berpikir untuk membuat lini terbaru bagi muslimah di Italia dan seluruh dunia. Questo effetto, questo colore, quindi magari di creare una linea così. With Hind we are doing a very nice project dedicated to all Muslim women. The name of the project is Al Kabila. I hope as soon as possible. Now it depends a lot, not only on me, of course, because I'm very quick, and within we have done a very beautiful work. So we have done a lot of beautiful dresses. You will see, you will be very happy. Yeah, because very beautiful quality with Italian taste, because they're all made in Italy. Italian taste, beautiful fabrics, but especially thing for you, for Muslim women all over the world. Hin adalah satu-satunya wanita menggunakan hijab yang bekerja di butik ini. Hind, she's very talented. I think she's very young, but she's very good. She's very curious, which I think is important for a designer to be. And she has really a good sense of colors and a good sense for fabrics and design and shapes. And as well, a very good soul for a sensibility for
for these kind of things. I told you before about respect, and see, she's very honored, she's very proud of herself, and this is very important. I really enjoy to work with her. Alhamdulillah, mimpi Hind untuk menyediakan baju muslim sedikit demi sedikit dapat tercapai. Can I ask you, why do you like fashion so much? Allora, da quando ero piccola ho sempre amato indossare i vestiti, disegnare e quindi man mano che sono cresciuta poi ho fatto quello nella moda. Mi piace vestire e far vestire e dare la possibilità alle donne musulmane di vestirsi in un modo modest, bello, elegante, allo stesso tempo con una qualità senza dover andare nei propri paesi. Hind tinggal di Turin, sebuah kota kecil yang terletak sekitar 350 km dari Milan. Setiap hari, anak ketiga dari 6 bersaudara ini harus bolak-balik Turin-Milan menumpang kereta cepat ini. Namun semua ia jalani dengan bersyukur. Ia bisa bekerja dengan hijabnya tanpa menemui hambatan yang berarti. Sekitar 1 jam kemudian kami tiba di Turin. Turin adalah kota yang cukup penting di utara Italia. Kota ini kaya akan budaya dan sejarah. Langsung saja Hind mengajak saya ke sebuah pasar yang terletak di tengah kota. Saya tak menyangka, di Italia terdapat pasar seperti ini. Berbagai pedagang tumpah ruah mulai dari sayuran, buah, baju hingga barang bekas. Yang kami tuju adalah pedagang kain langganan Hind ini. Ini adalah Piazza Repubblica di mana Hind biasanya mencari bahan dengan harga yang lebih murah dibandingkan di butik. Ora io non ci sono, non mi posso vedere. Te lo mando se vuoi. There is the lentai to What clothes will you make from this fabric? I can do an elegant dress. Baju dengan Hind. Yeah, I like red because you see me, I'm wearing this red. Usai berbelanja, kami pun melanjutkan perjalanan ke pusat kota Turin, di mana Hind sudah punya janji dengan seorang fotografer dan model. Siang ini, Hind akan melakukan sesi foto dengan Fatimah, adiknya. Baju yang akan difoto adalah gaun berwarna merah, pesanan seorang calon pengantin. Hi, Nabila. Salam. It's a how are pleasure. you? Yeah, you're so beautiful. Hello. Thank you. Because I know. Yes, you. Yeah, You like it? Ehi, buongiorno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Che bello. Pronta per fare le foto? Sì, certo, andiamo a farle. Ok. Over there? Hey, help you. Langsung saja kami sibuk mempersiapkan Fatimah untuk bergaya di depan kamera. Turin merupakan kota yang cukup terbuka. Saya, Hind, dan teman-temannya bisa mengekspresikan diri tanpa ada gangguan. Justru beberapa pejalan kaki mencoba mengabadikan momen ini. Hind, like a fashion designer, is a really good fashion designer. She's able to do everything. She works with many fabrics, with many colors, so she's able to do some combination that looks very, very good. Hind tidak hanya aktif sebagai pengarah gaya, namun ia juga kerap membuatkan berbagai baju untuk teman-temannya di Turin.
Yeah, the modest fashion. Yeah, now is time of modest fashion because all the people want to dress modest and also good looking. So you can't just dress Islamically. You have also to dress with good attitude, and also you have to put some colors and some fabrics. Yeah.